Takbo. Ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ilan? Ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next, ready. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, plus 3, 4. Ilan? Ready. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, plus 3, 4. Sayo yung chip. Okay po. Ready. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ready. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Next. Ready. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, plus 3, 4. Ready. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, plus 3, 4. Next. Sunod sa dosa. Ready. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, plus 3, 4. Ready. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, plus 3, 4. Sunod sa kurang na sa 1, 2, 1, 2, 1, 2, plus 3, 4. This side, face foot. Ready. 1, 2, 1, 2, 1, 2, plus 3, 4. Kita pogi. Sapul. Ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ushiro Ondo. Ano siya, galing tayo sa straight lang na stance. Buka, open. Pause. Ayan. Kabila naman dito. Ayan. So ano yan ha, grab siya. Halimbawa, i-grab mo ako kasi na buong katawan. Hindi, grab katawan. Bear hug. Yan, ganyan. So bago siya ma-establish, naka-open na siya. Bago nun. So pag grab pa lang, yan, ganyan. Push through.
So, yun ang application ng isang exercise na yun. Okay, gawin natin. So, ano muna? Galing sa tayo, papunta tayo sa kanan muna. Tapos, left ang mag-throw. Okay? So, right, left. Okay? So, ready. 1, 2, back. 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 Last 3, 4, back. So open na, open ganun. Parang ganun siya. Okay, ready. Kabila naman. Pakaliwa tayo. Tapos kanan ang magtutro. Ready. 1, 2, back. 1, 2, back. 1, 2, back. 1, 2, back. Last 3, 4. Okay. Next, ang ano naman, yung Tikobi Undo. Tikobi. Rest naman yun eh. Exercise dati na ganito. So, parang i-grab mo yung kamay niya rito. So, kung Ushiro siya, kung Ushiro na grab, yeah, dalawa-dalawa. So, ilalapit mo dito para mahawak mo yung kamay dito. Ganoon na. O kaya harap, pwede din siyang bante. Ganun. So, ganun siya. Ang gagawin natin, kanan muna sa harap, tapos kaliwa sa harap. Kanan sa harap, kaliwa sa harap. Basta ganun lang action. Exercise lang naman to. Para aware lang kayo. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next, Tikubi, Udifuri Undo. Ang ginagawa nating Udifuri, merong word yun na Chuyaku. Udifuri Undo Chuyaku. Udifuri Chuyaku Undo. Pero ngayon, Udifuri Undo, in place lang, kamay lang yung nagwe-wave. Ganun. So, ready? Papuntang kaliwa. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O ngayon, Udifuri Chuyaku Undo. Yun na yung magta-turn tayo. Ready? Turn. 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 Last. Turn. Okay. Udifuri Undo. Tapos step back. Yung tenkan. Yung turn. Tapos step back. Ready? Turn. Step back. 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 Last turn. Step back. Okay. Right foot forward. Bilang side. Ready. Turn. Step back. 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 Last 2. Turn. Step back. Last. Turn. Step back. Okay, next. Ganun pa rin pero 2 steps backward. So 2 steps Ready? Turn. Step back. Step back. 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 Okay. Intro sa Irimi. Intro sa Kotegaeshi. So turn. Step back. Tenkan. Ready? Turn. Step back. Tenkan. Hindi na alam. Turn. Step back. Tenkan. Okay, tentay. Tingin sa kabila. Ready? Turn. Step back. Tenkan. Turn. Step back. Tenkan. Nice. Okay, tentay. Again. Turn. Step back. Tenkan. Ready? Turn.
Step back, tenkan. Tentai. Turn. Step back, tenkan. Turn. Step back, tenkan. Tentai. Turn. Step back, tenkan. Tenkan, yun. Turn. Step back, tenkan. Tentai. Turn. Step back, tenkan. Turn. Step back, tenkan. Okay. Next, yung pang iriminage. So, Udifuri Undo, step forward. Ready. Turn. Step forward. Tentai. Turn. Step forward. Tentai. Turn. Step forward. Tentai. Turn. Step forward. Okay. Papunta naman dun. Ready. Turn. Step forward. Tentai. Turn. Step forward. Tentai. Turn. Step forward. Okay. Last. Tentai. Turn. Step forward. Okay. Next exercise, yung Tekubi Tori Shinshin Undo. That, same lang yung footwork kanina. Pero yung kamay ngayon sa harap. Tapos, down. Kneel down. Ganun. So, ano yun, ha? Grab yun sa likod. Grab sa likod yun. Punta dito, punta ka rito. Siyempre, Oshiro. Kaya step. Ganun yung idea nun, ha? So, same idea. Tekubi Tori Shinshin Undo. Ready. Going tayo sa right. Tapos right foot. So, right foot. Right foot. Right foot. Ready. Ang kamay sa harap. Ready. 1, 2. Up. Kabila. Pa-left tayo. Ready. 1, 2. Right. Ready. 1, 2. Pa-left. Ready. 1, 2. Ready. 1, 2. Basta yung galaw, ganun lang. Ready. 1, 2. Ready. 1, 2. Last. Ready. 3, 4. Okay, next. Same siya, pero ang footwork ngayon, likod. Likod, palikod. Pa? Ganun na. So, shiro, tapos palikod. Ganun. Kotai naman to. Tekubi Tori Kotai Undo. Ready? 1, 2. Balik, kabila. 1, 2. Kabila. 1, 2. Kabila. 1, 2. 1, 2. Last. 3, 4. Yes. Ano pa? Sayu Undo Uchi. Ano lang din to, Kokyuho. Yung ginagawa natin, step forward. Tapos ganun, di ba? So ngayon, Sayu Undo, pagilid. So, yung isa, yung paa sa likod. Tapos ganun. Yung isa naman, harap. Tapos, balik sa kabila. So, ang gagawin muna natin, yung harap muna na pa. Yung harap muna. Papunta tayo. Harap muna. So, 1, 2. Tapos, 1, 2. Harap ulit. Harap. Puro harap muna. Mamaya yung likod. Okay? Game. So, ready. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Okay? Kuha. So, paharap ha. Gano'n. So, ngayon, likod tayo. Likod. Yung likod. Dito.
O dito. Yan. Tapos likod ulit. Yan. Same lang. Taas lang din. Pag, ano mo, taas. Postro. Kuha? So, going tayo sa left. Sa left tayo. Harap muna, harap. Harap muna, harap. Ready? 1, 2. Ulit pala. 3, 4. Oh, likod tayo. Likod, likod, likod. Ready? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Sunod, sunod. 1, 2. 1, 2. 1 step, 2 step. Huwag na gumalaw. Diretso. 1, 2. Ulit, ulit, ulit. Papunta dun, ha. So, ready. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Maintain the line. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Last. 3, 4. Maintain nyo yung line na yun, ha? Yung line na yun. So, just kayo dun. Gawin mo nga, gawin mo. Sa line, sa line, sa line, sa line. Sa line. Sa line. Tapos, pagka sa likod. Hindi naman yung sobrang tayo nakatali. Lagay lang, diretso. Kumbaga parang, kailangan ko pala dito. Hindi, punta ka lang sa likod. Ha? Ito? Lagyan mo ng 10 tayo na katawan. Maintain the line. Ayan. Yung sa harap naman, harap talaga. Harap. Practice. Huwag mo na akong turuan. Practice ka. Yeah. Kaya nga practice. Practice mo. Kokyuho yun. Flat mo yung paa mo, ha? Pag nag-throw ka na. Flat yun, flat. Practice nga. Gawin mo lang. Body twist ng konti doon. Doon. Tingin ka doon. Tingin yung paa mo doon. Yung paa mo doon. Yun. Balance ka. Tapos, balik na naman. Throw down. Doon. Tandaan mo sa'yo, yung initial na movement, hindi yun stable. Hindi. Temporary yun. Temporary movement yan. Temporary movement. Huwag naman yung masyadong hirap ka. Huwag naman yung kahit dyan lang sa harap mo. Kahit dyan lang sa harap mo.
Nahirapan ka? Ano ka nga kasi? Pag ganyan mo, tingin ka dun. Body twist ka nga dun. Ulit. Papunta tayo dun. So, ito. Tapos, tingin ka dun. Baba mo nga ng konti. Kaya? Kaya mo i-balance to? Yan, tapos throw dito. Yes, yeah. Kabila. Good, papunta rito. Papunta dyan. Dito. Dito ka rito. Ah, paganda ito. Oo. Tama. Ito dito. Yan. Ganun. Ha? Lagay mo sa harap sa akin. Lagay sa harap sa akin dito. Yan. Ayos. Yung likod. Ay, tubig ko. Ang hirap. Papunta rito. Ah, ito dito. Nice. Mas magaling yung likod. Galing siya dito. Ba? Magaang nga siya. Pag sa dito. Kung mo galing ba yung paa mo na ganun talaga ba? Kapag normal stance na. Yung harap. Dito lang pala. Tsaka mo na tsaka na mag-a-adjust depende sa okay. Ato. Tama. Ba? So lahat, exercise lang to. Exercise siya. Pag nakatingin ka sa kanya, hindi ka nakatingin ka sa kanya. Hindi ka nakatingin. Ito pala. Parang ano yan, parang shiyonage. Paano ka mag-shiyonage umuti? Sure nga amate. Yan, ganyan. Ganyan ang movement. So, since siya dito kung ganito. Basta, practice practice. Okay ako. Yan ang harap. Paglikod naman ay parang tengkan siya. May parang, yan. Paglikod, yan. Sige, ayusin. Ano tayo? Ano mo lang muna yung bagsak mo. Para naka-upload ka lang ba? Ano mo lang muna. Hindi ka lang mabigatan. Kasi maliligyan lang yung balanse ng katawan mo. Ano mo muna. Dali lang mabigatan. Dali maglagay na lakas. Saan yung mahirap? Yung harap? Yung harap parang shiyonage siya. Hindi nga kasi. Parang shiyonage siya na entry. Na parang nag-umuti ka na shiyonage. Kapag nag-umuti ka na shiyonage, ganyan. Yan, ganyan din yun. Diyan lang tayo. So same movement. Parang magsishiyonage ka talaga.
Kaya importante yung exercise na yun eh. Imaginin mo mag-shishunagi ka. Yan, parang ganyan. Pero huwag mo nang hawakan. Kokyo na lang siya. Yan, diretso lang. Unawa ka, hindi ko ito. Unawa ka. Pag gumana ka rin. Pag gumana mo. Sayo undo otche yung tawag dun. Kailangan, harap pa na rin. Basta ganun ang idea. Pag may pa mo, napasok ka kasi. Siguro mag-isa tayo. Isa lang siguro ang technique, no? Rolling ka. Wala kang rolling eh. Pasok. Yan! Okay. Sadyo tayo matagal. 1 oras sadyo. Kasi 1 oras mahigit. Practice mo rin yan saya. Practice mo rin yan sensei mo. Yung ganyan. Kasi mga technique dyan din naman eh. Shiyunage. Kokyunage. Ako din mo ito. Papunta ito rin. Kasi ito eh. Kumbaga, dinatry mo ko dun. Imbis na kunin mo ako rito, yan balance mo ko. Imbis na yan balance mo ko. Ayun, kasi pag yan, diba? Yun ang ginagawa mo. Ito, kaya mo lang yan. Kaya mo siya nakahawak dyan. Oh, tupi mo lang yan. Ayos eh. Hindi mo naman kaya kalakasan, kahit wala kasi hawak dyan, wala ka, di ba? Yun yung... Gusto ko naman mag-vegetarian eh. Actually, parang gusto ko magpatay eh. Hindi ba pa rin eh. Sige tol, this time hindi ko lalakasan. Mag-isa tayo. Mag-isang technique. Kahit isa lang.